Heidi. Alright, if you don't mind, shoot. No, of course. Maya na sa base. As a base, okay. Hindi pa man ang base. Di siguro kita sa dapat. Oh yan, food snack appetizer, okay. Great view. Yeah, self-service. Tama yan. Ang taas nita. Uy, ang sarap pala yung nila. Sumayo ko na ako. Saan? Wala, hindi mo po ha. Diyan po. Sa baba. Sa baba. Oy guys, ang ganda dito. Dito oh. Oh, ang ganda. Careful lang, pero... This is Lake Travis. Magkano yung sabi? Uda. Sabi ko, sinabi ni Roy na mag-idi ka. Si Marlon siguro panigyan ko sa mag-idi kami sa aga, no? Ano oras mo? Lahat kami pasito. लाइव ये ड्रामा लाइव Sumatchat out kita sa agang Ella. Tapos, pag-diretso na kita main eh. Check, mapakapit ko kita. Ayo, makapakapit kita ni aga. O, pwede kita makapakapit ko.
Kasi ako pag aga na lang. Mag-amay ko tapos mag-balik ko check out mag-work. Yes, then they will have Garaw ko na lang di PCR kasi garaw ko sunset. Saan na sunset? Kasi dapat makakita ka kaya nga, ang telepono, Rose. Ayo, iti lang. Baka ma... Ano daw mag-ano kita, mag-atubang kita duman, tapos mag-picture kita kang ano. Ay, ano kayo mag-picture kang araw kaya? O sige. Ano madali ka na. Mag-picture ka kayo ng araw kaya. Dapat naka-ano. Maghilig di araw mo kami. Rose. Ayan. Araw mo kami, tapos mahulog. Dahil na lang. Dahil masiguro. May ano man siya. Adla? ಹೌದು 3 nights 3000 కృష్ణ ఒక పార్టీ వస్తే పనిచేస్తుందని మీ ఫ్రెండ్స్ని మా ఫ్రెండ్స్ అందరిని పిలిచి ఒక పార్టీ ఇస్తే అది అకామిడేట్స్ అప్పుడు 30 people. అది లేదు, అదే ఆ రెస్టారెంట్ క్లోజ్ ఉంది. మధ్యలో మా ఇంటి ట్రాఫిక్ తగ్గినట్టుంది, అందుకని అన్నీ క్లోజ్ చేసింది. అది ఆ కింద లేయర్ 2 క్లోజ్, కింద చాలా బార్లు క్లోజ్ చేయాలి. వస్తుంది ఆ వాటర్లకి పడుతుంది సన్సెట్. సన్సెట్లో వాటర్ పడుతుంది తెలుస్తుంది. అది మొత్తం కిందికి వస్తే మొత్తం వాటర్లో సన్సెట్ ఇంతకుముందు ఇచ్చేది వచ్చేది, ఇప్పుడు ఇచ్చేది వస్తాను తిరిగేసరికి ఇచ్చేది వచ్చేది. కరెక్ట్గా ఈ ఏరియా అనేది సన్సెట్ ఉన్నది. అలా కూర్చున్నాం. 7:00 7:30కి వచ్చినాము. 7:30 to 9:30 అన్నీ కూర్చొని Luz, magiling ka na.
అన్న పైన 300. మీకు దగ్గర కనిపించేది కానీ ఇలా కనిపిస్తాను. తెచ్చిపెట్టగానే ఇంటి దగ్గర ఉన్న చేసే విధానం విజేసి షైనింగ్ కలర్లో కొడుతుంది. ఇది కొట్టంగానే మంచి క్లియర్ పిక్చర్ అయింది. ఇదే వ్యూ ఇట్లనే ఉంటే నేను సన్సెట్ భలే దిగుతుంది. పెట్టుకోలే చాలా మీద కనిపిస్తుంది. దిగిపోయింది మొత్తం ఆల్మోస్ట్. అది మస్తుగా అనిపిస్తుంది. ఇది స్పెషల్ దిగేది టైం ల్యాప్స్ దిగిపోయింది అన్న ఆల్మోస్ట్. Order sa'yo? Oh, ang ganda. Very nice. Exacto. Very nice. Ano kita, may tukawan na. Ayaw, matukal na lang kita. Para makarelax nila. Ayaw. Yung horizon na ano ba? Sa bagay, mahiling Ay, mari pa mag-ari pa kayo na mag-picture ka sa to. Para hindi ka.
We're going to Lake Travis. We're here in Austin, Texas. I'm going with my friends. Yay! Yay! 30 years. We haven't seen each other except for Sheila. Yay! Yay! Okay. Bye-bye. Ayan. Gaganda ng mga bahay doon sa ano, natutok ng bundok. Oh, di ba? Ito na talaga yung dadalhan niyo sa amin, Lake Travis. Kasi sabi ko, kala ko ang pipiliin mo yung napili. Pinturahin natin sa bibig. Repetition. Kaya pala meron siyang extra doon eh. Ay, may dala lang ako ng gano'n. Para just in case kita nga pa. Siguro i-practice. Ay, tingnan mo! Oh! Mga faces na. Siguro babaka. Sabi ko, i-practice niya. Ay, alam ko di! Kasi mag-ano mo Di ba noon, kinocross mo muna yung mukha? Ginaganon mo. Yeah. Dinog lang yan tapos. Ang ganda dito, oh. Siguro yan mo natin asay ka mo mukha. Sana title kayo 4 faces. Okay. 4 faces. Ano oras ang sunset? Mga 8:30. Tama-tama. Maabot din tayo naman sa beach. May hilo ka kaya, Lusog para ikaw dito. Oo. Para Dayman. Natawa ko mo dito. Mataas! Mataas yung ano, oh. Ba naman mawala ito dati mo mga responsibility. Dahil na was street plus maano. Parang Diba? Sa mga sabayan sa imo. Tatulo pa man. ano yung bakong mga Travis kung Lake. very serious pag nag-email sa yung dadai ang mga iwa. The Oasis. So I don't know there. The treasure. Not there, I guess. Tingnan natin kung nasaan mga tao. Ano man ang sunset? Oh, tinuturo niya. Ayan daw. Sabi niya. Doon daw ang parking. Diyan. Sure, that's what it says? Should we just Self-parking daw, self-parking. Oh, yeah, we can go. Ito rin pala. Oh, well, let's look. Let's explore. Sa area. Sige, nagkapunang parking. Pero sa ilang Oasis, I don't even know. Tanungin natin. Nailing mo na? Ano nakaka dyan? Oasis, ayan o. Welcome. Ayan. Doon sa lao. Oh. So, di ba kita maparking? Tama, sabi ka itong ano. Maparking kita nyo ba? Sama, sabi ka itong Okay, so maparking kita. Hindi kita kung may parking na galing eh. Oasis. Welcome, Oasis. Ay, nakakikit-kit na mga bata. Oasis, Texas. Ay, ang cute mag-picture kita dyan. Valley only. Okay. And Nandito then, naman yung Valley. Do not enter. Okay, so we're gonna turn around. Okay? Turn around na lang dito only. Ito, mahilo ka na naman, Luz. Turn around every now and then. Ay, doon ka. No. Pwede ba? Oo, may ano siya. Sige.